बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिरुल हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इब्रार साहब ने कहा कि सर आपकी वो जो नाम वाली थी वो बहुत पसंद आई, कि आपने शेर पढ़ा था वो जो खानदानी रईस वाले हैं वो जरा दोबारा पढ़ के सुनाइएगा। तो मैं तो उस शेर को पढ़ के भूल गया था, दोबारा ढूंढा है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। अच्छा जनाब, आप आते हैं आपके कमेंट्स की तरफ और हुमैरा कहती है सर आप इतनी मोहब्बत से समझाते हैं कि दिल उसको बेख्तियार मानने पे आमादा हो जाता है। और रानी मानी बेटा आपका बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स हमको भी अच्छे लगते हैं। हमजा यासीन कहते हैं सर जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं खुश हूँ, दुआएं। एफसी कहते हैं कि आवर प्रोटेक्टिव मदर्स यानी बॉयज मदर्स normally they destroy the marriage life of boys. Please tell them to maintain their love, not to create problems for the boys. एक वीडियो इस पे जरूर बनाइए। शुजाउद्दीन कहते हैं कि thanks a lot for this splendid offer. I want to avail this offer. Please guide me how I can avail this offer. मेरे बच्चे, ये ऑफर उर्दू में की गई थी और 1+1 थी, अगस्त के लिए थी। इस कदर माशाल्लाह लोगों का अच्छा, मुझे सच्ची बात अंदाजा नहीं था कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में से इतना ज्यादा शौक है चीजों को सीखने का। तो सबसे ज्यादा उनकी तरफ से रिस्पांस आया। और जिन लोगों ने 4 कोर्सेज लिए या 6 कोर्सेज लिए, मैंने अपनी टीम से कहा कि उनको मेरी तरफ से एक एक कोर्स तोहफा दे दें। तो एक बच्ची ने अब तक 10 कोर्सेज किए हैं, उसको 2 तोहफे हमने दिए हैं और माशाल्लाह उसने पूरा उसका मुकम्मल हुआ। अच्छा याद रखिएगा, जब भी कोई ऑफर होती है उसके लिमिटेड डेज के लिए होती है, तो उसको उसी तौर पे अवेल करना चाहिए। आप जल्दी फैसला करोगे तो अपने वक्त को ज्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर लेता है। कुछ बच्चियों ने खास तौर पर फरमाइश की थी कि हमें आपसे बहुत लंबी बात नहीं करनी, मुख्तसर बात करनी है, पर वो 5 मिनट की कैटेगरी में नहीं आती। तो हमारे लिए जो स्मार्ट पैकेज है उसमें कोई ऑफर कीजिए। तो प्यारी बच्चियों और प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए बाकी दिनों में जो 14 अगस्त तक है ये सोचा है कि जो स्मार्ट हमारा पैकेज है काउंसलिंग का, ये होता है 30 मिनट्स का या हाफ एन आवर का, और इसकी जो फी होती है वो होती है 4000। तो इट वुड बी 50% ऑफ। और जो बच्चियां यानी 5-6 मिनट से लेके 30 मिनट तक आप बात कर सकते हैं। अक्लमंदी ये करें कि अपने पॉइंट्स को लिख लें ताकि 30 मिनट पे ऑटो पे मोबाइल के बंद होने से पहले पहले आपकी बात भी मुकम्मल हो जाए। यानी मुझे उसमें आप अलग से ये तक इस कहानी सुनाने की बजाय अलग से लाम मीम तक सुना लें, ताकि कुछ वक्त मेरे लिए बच जाए जो मैं चीज़ों का एनालिसिस करके आपको गाइड कर सकूं। सो इट्स अ मार्वलस ऑफर और उन सब लोगों के लिए जो स्मार्ट सेशन काउंसलिंग का लेना चाहते हैं। नंबर ने कहा सर मैं तो सिर्फ शुक्रिया के लिए किया है, मैंने 2 कोर्स सोचे थे, 4 कर चुकी हूँ, 5वां आपने तोहफा कर दिया। आप बड़े दिल वाले हैं, आप हमको कहते हैं कि दिल बड़ा किया करो, आप तो बड़े ज़र्फ का मुजाहरा भी करते हैं। डॉक्टर सना ने कहा सर जी ये कोर्स वीडियो कॉल पे सिखाए जाते हैं, कोई आइडिया तो दे, मैं भी सोचूं कि क्या करूं। बेटा ये आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे, यानी आपके पास कोई भी सिस्टम है, इट वुड बी कंफर्टेबली आप उस पर देख सकोगे। हमारी जो वेबसाइट है कोर्सेज वाली, उस पर कोर्सेज मौजूद होते हैं और हम आपको उसका देते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि आप जिस लम्हे सुबह, दोपहर, शाम पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सऊदी अरब में, जहां भी हो, अपनी बीवी को तोहफा कर सको, अपने बच्चे को तोहफा। जिसके अंदर जो ग्रे एरिया है, ग्रे एरिया होता है कि दिस इज द टारगेटेड एरिया, रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, ये बीच का गैप है, दिस इज ग्रे एरिया, यानी ये वो है जिस पे वो मौजूद है, आप उसको अपलिफ्ट करके यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो फिर आप उसको ये वीडियोस, ये कोर्स बहुत आपको हेल्प करेंगे। हिना हमीद कहती है सर आपकी वीडियो दिल पे उतर जाती हैं। मेरे बच्चे, अब तक तो मैंने सुना था दिल में उतर जाती है, दिल पे तो हेलीकॉप्टर उतरते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नूर की बरसात ने कहा सर ये कोर्स कितने घंटे का है? मेरे बच्चे ये तो आपकी अपनी दानिशमंदी, अक्लमंदी और उस पे है, आप चाहो तो चंद घंटों में कर लें, चाहो तो एक दिन में करो। वैसे एक जो कोर्स है 100 घंटे आपके पास रहता है, 2 कोर्स होंगे तो फिर ये 200 घंटे दोनों कोर्स आपके पास रहेंगे। 3 कोर्स होंगे तो ये 300 घंटे हो जाएंगे।
4 کورس ہوں گے تو ہم ان کو واپس نہیں لیں گے. 400 گھنٹے یہ چاروں کورس آپ کے پاس رہیں گے. اور ہنا نے ایک مشورہ بھی دیا, لیکن بیٹا مشورہ یہ آپ کا قابل عمل نہیں ہے. اور عبدالسلام نے کہا سر شام کو جب میاں تھک کے گھر آتے ہیں اور بیوی سے کوئی فرمائش کرتے ہیں اور بیویاں نہیں مانتی تو بندہ کیا کرے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ اگر بیوی فرمائشیں شروع کر دے جو بندہ افورڈ نہ کر سکتا ہو اور بیوی ضدی بھی ہو تو کیا کرے. میرے بچے عورت کو, ویسے تو بچے کی جو بال ہٹ ہے اس کی ضد وہ بھی بہت بری ہے, اور عورت کی ضد اس سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے. میں نے بعض احمق عورتوں کو دیکھا کہ اپنے گھر برباد کر لیتی ہیں, توڑوا لیتی ہیں اس چیز کا سوچے بنا کہ جو چیز آج نہیں مل رہی ابھی وقت میں نہیں ہے, وہ آپ کے کل پرسوں ترسوں جب آپ کے وقت دیکھیں, جو رزق آپ کا مل جانا, جو محبت آپ کی مل جانی, جو آپ کے حصے کے شاپنگ ہے, جو آپ کے حصے کے کپڑے ہیں, جو آپ کے حصے کی ڈگری ہے, جو آپ کے حصے کی امیدیں ہیں, سب اپنے وقت میں مل جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں. پر اگر آپ اس کو جلدی کرو گے تو انفیکٹ جلدی کا کام تو ویسے بھی شیطان شریف کا ہوتا ہے. اور وہ پھر تانا عبد الرحمان کہتے ہیں سر ہم 10 بہن بھائی ہیں, ہمارے والدین نے ہم کو پڑھایا لکھایا, سب کی شادیاں کر دیں, سب اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور زندگی کر رہے ہیں. یہ والدین کا اور اس سے زیادہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے. کیٹس نیڈل کہتی ہیں, کیٹس کی نیڈل کیسے ہو سکتی ہے, کیٹس کے تو پنجے ہوتے ہیں. اور اسلام سر یور کورسز ان انگلش, نو دے آر bilingual, بیسیکلی دے آر ان اردو, یہ اردو میں ہے اور انگریزوں کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کے لیے, یہ پاکستانی نژاد لوگوں کے لیے ہیں. اور ہم 2-4 انگریزی بولنے والوں کی وجہ سے ظاہر ان سب کا وہ نہیں خراب کر پاتے, جو میجورٹی ہمارے ہیں وہ اردو سمجھتی ہے. شہزاد سید نے کہا سر میرے شوہر ایسے ہیں بلکہ ہم دونوں کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم کاروبار کا, ملاقاتوں کا, رشتہ داروں کا سب فیصلے مل کے کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں. سر آپ کے خیالات سے بہت سے لوگوں کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے اسپاؤسز کو محبت سے دیکھنا, سوچنا اور ان تعلقات کو بنانا شروع کر دیا ہے. شہزاد بیٹا بہت شکریہ. اور آخری یہ ہے احمد رانا, سر یو آر گریٹ, یو آر اے بلیسنگ فار اس and you are guiding us in a very proper way, in a very positive way, in a very amazing way. I have learned a lot from you and please live life like a prince. May God bless you. بیٹا بہت شکریہ. اس دعا میں یہ ضرور اضافہ کر دیا کریں کہ اللہ مجھے اور میرے پیاروں کو دنیا میں بھی اپنی حفاظت, اپنی رحمت اور خیر میں رکھے, اور آخرت میں بھی ہم سے حساب کتاب کے بنا اپنی آسودگی کے ساتھ جو اس کے فیصلے ہیں ہماری بخشش کے اور اعلیٰ درجوں کے, جنت الفردوس کے, وہ ہمارے لیے ہمیں مرحمت فرمائے اور وہ ہمارے لیے کرے, تو خوش بختی وہی ہوگی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.